Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adar susamin. Kita pergi ke adar susamin, muka surat 142. Adar susamin pelajaran yang ke-8. Tajhizul janazati. Pengurusan jenazah. Muka surat sebelahnya 143, ini A. Ta'rifu tajhizil janazah, pengertian pengurusan jenazah. Tajhizul janazati lughatan, pengurusan jenazah secara bahasa. Tahyiatu ma yuhtaju ilaih, menyediakan apa yang diperlukan. Syar'an, secara istilah, huwa ghuslul mayyiti, memandikan mayat, wa takfinuhu, mengafankan mayat, wassalatu alaihi, menyolatkan, wa dafnuhu, dan menguburkan. Ini wal janazatu bil fathi, janazah dengan janya berbaris di atas. Ismun lil mayyiti fin nu'ashi, orang mati di atas keranda. Ke bawahnya wal jinazatu bil kasri, dan jinazah, jinazah dengan ja berbaris di bawah. Ismun lin nu'ashi wa alaihil mayyiti, keranda yang diletakkan orang mati. Oke, di dalil pensyariatan pengurusan jenazah. Oke, an Ummi Atiyat al-Ansariyati radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah al-Ansari radhiyallahu anha, qalat, berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk bertemu kami, hina tuwfiyati ibnatuhu faqal, ketika anak perempuannya meninggal. Faqala, baginda bersabda, igsilnaha salasan, mandikannya 3 kali basuhan, au khamsan, atau 5 kali, au aktsara min dzalik, atau lebih daripada itu, in ra'aitunna dzalik, jika kamu rasa itu perlu, bima'in, basuhan itu dengan air, wasidrin, dan bidara, waja'alna fil akhirati, dan jadikan akhir basuhan itu kafuran, dengan kafur barus, au syai'an min kafurin, atau campuran sedikit daripada kafur barus. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'an Najashiyya fil yaumil ladzi mata fi, memberitahu berita kematian Najasyi ketika hari kematiannya. Wa kharaja bihim minal musalla, baginda keluar ke musalla, fasaffa bihim, dan membuat shaf, wa kabbara alaihi arba'an, dan bertakbir sebanyak 4 kali. Di sini muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang ketiga, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an,
Qala berkata, alhadu li lahdan, buatkan bagiku lahat, wansibu alayya allabina nasban, susunkan batu di atas kuburanku, kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dibuat pada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. C. Hukmu tajhizil janazah, hukum pengurusan jenazah. Tajhizul mayyiti, mengurus orang mati, min ghislihi, dari memandikannya, wa takfinihi, mengkafankannya, wassalatu alaihi, dan mensolatkannya, wadafnihi, dan menguburkannya, fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah, ala man alima bimautihi minal mukallafina, ke atas orang mukallaf yang mengetahui kematian seseorang. Okey, sampai sini je ya. Okey, bawah ni di. Okey, di hukukul janazah, hak jenazah. Ini buat dalam kotak ya. Qablal maut ni. Ini hak jenazah ya, ketika ni sebelum mati. Okey, satu, ayyud ja'al muhtadaru ala jambihil aiman, mengeringkan badan orang yang hampir mati ke sebelah kanan, ilal kiblati, menghadap kiblat. Fa in ta'adzara, jika tak boleh, alqiya ala qafahi, jika tak boleh, hadapkanlah lehernya, wa wajhihi, wajahnya, wa akhmasahi lil kiblati, dan hujung kakinya ke arah kiblat. Okey, nombor 2, ayyulaqanal janazatus syahadata birifkin, mentalkinkan jenazah yang hampir mati mengucap kalimah syahadah, birifkin, dengan lembut. Kalau 2 langkah ni dah dibuat, masuk langkah ketiga, antuk qara'a indahu suratu Yasin, bacalah di dekatnya surah Yasin. Okey, nombor 4, ayyuhsinal muhtadaru dhannahu billahi, orang yang hampir mati hendaklah memperbaiki sangkaannya kepada Allah. Okey, ni sebelum mati. Sekarang selepas mati, buat kotak juga. Apa yang mesti kita buat? Yang pertama, taghmidu ainil mayyiti, menutup 2 mata orang mati. Okey, 2, wada'ahu ala firashi, meletakkannya di atas hamparan, nahwul kiblati, menghadap kiblat, kal muhtadari, seperti orang yang hampir mati. Okey, 3, talyinu mufasalahu, melembutkan sendi-sendinya. Okey, nombor 4, wada'u syai'un thaqilun ala batnihi kamaqsin, wada'u syai'un thaqilun, meletakkan sesuatu yang berat, ala batnihi, di atas perutnya, kamaqsin, seperti gunting. Ketika dah buat macam ni, yang kelima, syahdu lahihu bi'isabati. Okey, syaddu lahihi, mengikat janggutnya, bi'isabati yarbituha, dengan tali yang diikat, fauqa ra'sihi, ke atas kepala. Okey, nombor 6, naza'a thiyabu mautihi
menanggalkan pakaian si mati, wasatruhu bi thawbi khafifin, dan menutupnya dengan pakaian yang nipis. Nombor 7, al-mubadaratu bi bira'atin zimmatihi, segera melangsaikan hutangnya, wa infadhu wasiyatihi, melaksanakan wasiatnya, wal i'lamu bimautihi wa tajhizuhu, dan menyebarkan berita kematian si mati, wa tajhizuhu, dan menguruskan jenazahnya. Sekarang I. Ini masuk yang pertama ya. Kaifiyatu tajhizil janazati. Cara menguruskan jenazah atau cara pengurusan jenazah. Kita kena buat satu besar ni. 1. Al-ghuslu, memandikan. Aqallul ghusli, kadar minimum memandikan jenazah, ayyuzala ma ala jismihi minan najasati, menghilangkan sesuatu najis yang ada di tubuhnya, summa yu'ammama sairun bidunihi bil ma'i, kemudian meratakan air ke seluruh badannya. Rinciannya nih, nih 1, yakunul ghusli fi khalwati wa tahta saqafi, mandikan mayat dalam tempat yang terlindung. Okey, nombor 2, ni macam ni ya. Wada'al mayyiti ala lauhi, meletakkan mayat di atas papan. Wa ra'sihi a'la min rijlaihi, kepala lebih tinggi daripada dua kakinya. Wa tustaru auratuhu bi thawbi, dan menutup auratnya dengan pakaian. Okey, nombor 3, yaj'alul ghasili ala yadihi al-yusra khirqati, orang yang memandikan mayat hendaklah memakai sarung tangan sebelah kiri. Nombor 4, yasnadu ra'sihi biyadil yumna, menyandarkan kepalanya dengan tangan kanan. Wa yamurru biyadihil yusra, dan menjirus air dengan tangan kirinya. Ala batnihi, ke atas perutnya. Bitahamuli liyakhruja ma qad yakunu fihi. Bitahamuli liyakhruja, dengan menekan perutnya, liyakhruja ma qad yakunu fihi, untuk mengeluarkan benda yang ada dalam perut. Okey, nombor 4. Sekarang kita nombor 5. Yaghsilu sawatihi, membasuh kubul dan dubur. Summa yata'ahadu fammuhu, kemudian membersihkan mulutnya. Wa man kharihu fayanzifuha, dan lubang hidungnya. Summa yawadda'uhu, kemudian mewudukkannya, kama yatawadda'ul hayyi, sebagaimana berwuduknya orang hidup. 6. Yaghsilu ra'sahu wa wajhahu, membasuh kepala dan muka. Bisabunin wa nahwuhu, dengan sabun atau seumpamanya.
minal munazzifati, dengan alat-alat pembersih, wa yusarrahu sya'rihi, dan membebaskan rambutnya, in kana lahu sya'run, jika ada rambut. Fa inna tafaminhu, jika tercabut, syai'un a'adahu ilaihi, kembalikan ke tempat asalnya, liyadfinihi ma'ahu, untuk dikebumikan bersamanya. Ketujuh, yaghsilu kamilun janibahil aiman mimma yali wajhahu, membasuh keseluruhan sebelah kanan mukanya, thumma janibahul aisari mimma yali wajhahu aidan, kemudian membasuh sebelah kiri mukanya, thumma yaghsilu janibahil aiman mimma yali al-qafa, kemudian membasuh sebelah kanan tengkuknya, thumma janibahul aisari mimma yali al-qafa aidan, kemudian membasuh sebelah kiri tengkuknya. Wa bidzalika yu'ammamu jismuhu kulluhu bil ma'i, kemudian meratakan seluruh badan dengan air. Fahadhihi ghuslatun ula, maka ini adalah basuhan pertama. Okay, nombor 8, yusannu ayyukarrira, disunnahkan mengulang, mithlu hadhil ghuslatu marrataini ukhrayaini, mandi seperti ini 2 kali. Waliyam zaji bil ma'i syai'an, campurkan air tersebut, minal kafuri, dengan kapur, fil ghuslatil akhirati, pada basuhan terakhir. Idza kanal mayyiti ghairu muhrim, jika mayat bukan dalam ihram. Okey, bawahnya maklumatun tuhimmu, maklumat penting. Yajibu ayyaghsilar rajulur rajula, lelaki wajib memandikan lelaki, wal mar'atul mar'ata, dan perempuan memandikan perempuan, illa, kecuali, anna lirrajuli ayyaghsila zaujatuhu, seorang lelaki memandikan istrinya, walil mar'ati antaghsila zaujaha, dan perempuan memandikan suaminya. Wa illam yahdir, dan jika tidak ada, illa ajnabiyun au ajnabiyatun, kecuali orang yang asing lelaki atau orang asing perempuan, saqatul ghusli, maka gugurlah kewajiban memandikan. Wastu'idha anhu bitayammumi, dan digantikan dengan tayammum. Sekarang nombor 2, hari itu nombor 1 ya. Nombor 1 ghuslu, memandikan. Masih I ya, ini I1, sekarang 2. 2 al-kafnu, mengkafankan. Aqallut takfinu, kadar minimum mengkafankan. Ayyulaffal mayyitu, bahawa membalut mayat, bisaubi yasturu jami'a badanihi, dengan pakaian yang menutup seluruh badan, warak sahu, dan kepalanya,
dan kepalanya in kana ghaira muhrimin, jika bukan dalam keadaan ihram. Wal wajibu, dan perkara yang wajib, thawbu yasturul aurati, pakaian itu menutup aurat, alal aswahi, mengikut pendapat yang sahih, wa akmaluhu, dan kafan yang sempurna ialah satu, al-athwabul baidi, menggunakan kain putih. Nombor dua, lirrajuli, bagi lelaki, salasun lafaifun baidun, 3 helai kain putih. Walil mar'ati khamsun, dan bagi perempuan ada 5. Mana yang 5 helai itu? Ni rinciannya. Izarun, kain sarung, wa qamisun, baju, wa khimarun, tudung, wa lafafatani, dan 2 helai kain putih. Okay, nombor 3, yudharru ala kulli lafafatin, merenjiskan pada setiap kain, unutin, wewangian, wa kafurin, dan kafur. Nombor 4, yudha'ul mayyiti, meletakkan mayat, fawqal lafaifi, di atas lapisan-lapisan kain, mustalaqiyan, secara terlentang, wa tushaddu aliyatahu, dan menekan papan punggungnya. Okay, nombor 5, yuj'alu ala manafidhin jismihi, meletakkan pada setiap rongga tubuhnya, wa a'dha'u sujuduhu, wa a'dha'u sujuduhu, dan anggota sujudnya, qutnun alaihi hunutin, direnjiskan wewangian, au kafurin, atau kapur. Okey, 6, yulafu alaihi lafaifi, balutkan mayat dengan lapisan kain, wa tushaddu khirakun alaiha, dan cetakkan ikatannya. Maklumatun tuhimmuk, info penting. Ini kita buat dash pertama. La yasqutu farada salatul janazati, tidak gugur kewajiban solat jenazah, bin nisa'i, yang dilakukan oleh perempuan, ma'a wujudi rajulin, sementara lelaki waktu itu ada, fil as-sahih, menurut pendapat yang sahih. Okay, dash kedua, yusalla alal ghaibi anil baladi, solat ghaib dilakukan ke atas jenazah yang tidak ada di tempat didirikan solat jenazah tersebut, li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin Najashi, kepada Raja Najasyi, lamma sami'a khabara mautihi bil Madinati, Nabi mendengar kematiannya di Madinah, wa huwa bil Habsyati, sedangkan Raja Najasyi di Habsah. Okay, dash ketiga, tajuzu salatun wahidatun alal janaizi, diharuskan solat satu sahaja terhadap ramai jenazah. Walafzu niyatuha, dan lafaz niatnya, usalli ala hadhil amwati, sahaja aku solat ke atas mayat-mayat ini,
arba'a takbiratin, 4 takbir, fardhu kifayatin lillahi ta'ala, fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Hadis keempat, yushtaratu li sihhatis salati, disyaratkan bagi sahnya solat jenazah, taqdumul ghusli awit tayammumi, didahulukan dengan mandi jenazah atau tayammum. Wa takrahus salatu, makruh salat, alal mayyiti, ke atas jenazah, qabla takfinihi, sebelum dikafankan, mensolatkan. As-salatu, mensolatkan. Okey, 3 solat. Kaifiyatu solatil janazah, cara mensolatkan jenazah. Nombor C, an-niyatu ma'a takbiratil ihrami, niat beserta takbiratul ihram. Okey, lafaz niat solat jenazah. Okey, ini untuk mayat lelaki. Usalli ala hadzal mayyiti, sahaja aku solat ke atas mayat ini, arba'a takbiratin, 4 takbir, fardhul kifayati, fardu kifayah, imaman, sebagai imam kalau kita imam, makmuman, sebagai makmum kalau kita makmum, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Okey, itu mayat lelaki. Mayat perempuan, tukar je tadi. Ni, beza pada mayit tadi. Usalli ala hadhil mayyitati, sahaja aku solat ke atas mayat ini, hujungnya sama ya, arba'a takbiratin, 4 takbir, fardhul kifayati, fardu kifayah, imaman, sebagai imam, makmuman, atau sebagai makmum jika kita makmum, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Okey, ini al-amwat, untuk ramai mayat, ramai jenazah. Okay, ini niatnya, usalli ala haula'il amwat, sahaja aku solat ke atas semua jenazah, arba'a takbiratin, 4 takbir, fardhul kifayati, fardu kifayah, imaman, sebagai imam, makmuman, sebagai makmum kalau kita makmum, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Nombor 2, setelah itu qiraatil fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Ini takbir pertama ya. Okey, 3, at-takbiratus tsaniyatu, takbir kedua, ma'araf al-yadaini, dengan mengangkat 2 tangan, ila syihmati udhunaihi, hingga kedua cuping telinga. 4, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke aqalluha, minimum atau paling sedikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang paling ringkas. Wa akmaluha, dan sempurnanya, as-salatul ibrahimiyatu, salawat Ibrahim. Siapa tahu apa itu salawat Ibrahim? Yang tambahan lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lepas tu nanti hujung dia ada lagi yang kama salli ala sayyidina Ibrahim. Yang selawat Ibrahim itu adalah yang kita baca dalam solat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, ini takbir kedua. Setelah itu nombor 5, at-takbiratus tsalitsatu, takbir yang ketiga, ma'araf al-yadaini, dengan mengangkat 2 tangan. Okey, nombor 6, ni ad-du'a'u lil mayyiti, membaca doa untuk mayat. Okey, wa aqallahu ayyakul, paling ringkas membaca ni Allahumma arhamhu atau Allahumma ighfir lahu. Okey, wa minad du'a'il ma'thuri,
Dan ini doa yang paling maksur. Ini untuk jenazah laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Yang perempuan ni kita tukar saja Allahumma ighfir lahu menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu nama untuk perempuan. Ini untuk lil amwat ni untuk ramai jenazah. Okey, nombor 7. Wa in kanal mayyiti tiflan. Jika mayat itu kanak-kanak, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrihi sabra ala qulubihima. Okay, nombor 8, at-takbiratur rabi'atu, takbir yang keempat. Ma'araf al-yadaini, dengan mengangkat kedua tangan. Yusannu, disunnahkan untuk menambahkan doa ba'daha, selepasnya. Wa minhu, di antaranya doa panjangnya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. 9. Assalamu, salam. Bi ay yusallima taslimataini, memberi dua salam. An yaminihi, sebelah kanan. Wa an yasarihi, dan sebelah kiri. Setelah itu kita pergi ke muka surat ni 151, ad-dafnu, pengebumian jenazah. Hukumut dafni, hukum menguburkan. Okey, ad-dafnu fardu kifayatun. Menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Ikraman lil mayyiti, sebagai memuliakan jenazah. Wa rahmatan lahu, dan kasih sayang kepadanya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, summa amatahu, kemudian dia mematikannya. Dia itu siapa? Allah. Fa'aqbarah, lalu menguburkannya. Surah Abasa ayat 21. Lepas tu yang ini, ki'aqalud dafni, kubur yang paling ringkas. Hafratu taktamu raihatul maiti, lubang yang menutup bau mayat. Wa tahrasahu minas sibai, dan menjaganya dari binatang buas. Wala yakfil bina'a, dan tidak cukup dalam bentuk binaan. Ma'a imkanil hafri, sedangkan mampu menggali lubang. Wala yadfanu, dan tidak boleh menguburkan. Ithnani fi qabri, dua mayat dalam satu kubur. Ke illa li darurati, kecuali dalam keadaan darurat. Kakasratil mauta, seperti ramainya orang mati. Wa asara ifradi, dan sukarnya mengasingkan. Kullu mayyitin biqabrin, setiap mayat dalam kubur. Fayaqdamul afdalu ila jidaril qabri, maka orang yang paling mulia diletakkan di sebelah dinding kubur. Lil kiblati, menghadap kiblat. Kaifiyatut dafni, cara menguburkan jenazah. 1. Al-lahdu,
kubur yang berbentuk lahat. Ayyuhfara ma yas'al maiti, lubang digali yang boleh memasukkan mayat. Min asfali janibil qabri, di bahagian bawah kubur. Min jihatil kiblati, dengan menghadap kiblat. Wa huwa afdalu fil ardis sulbati, dan ianya lebih baik tanah yang keras. Yang kedua, asyakku, kubur yang berbentuk syak. Ayyuhfara, lubang digali. Fi wastil qabri, pada tengah-tengah kubur. Ni tengah-tengah kubur. Kan nahri, seperti sungai, seperti air sungai yang mengalir. Wa huwa afdalu fil ardir rahwati, dan ianya lebih baik untuk tanah yang lembut. Okey, ni panah yang kedua ya. Sekarang kita buat panah yang ketiga. Ini ada 3 panah ya. Ni panah 1, panah 2, ni panah yang ketiga. Okey, afdaluhu, cara yang paling baik. Ni 1, yuwassa'al qabri, meluaskan kubur. Wa yu'ammaku, dan mendalamkannya. Qadara qamatun wa bastatun min rajulin mu'tadilin, dengan kadar seorang lelaki sederhana tinggi. Bi ayyakuma basitan yadaihi ilal a'la, berdiri dan mengangkat tangannya ke atas. Arba'atun azra'u wa nisfun, 4 hasta setengah. Okay, nombor 2, yuhmalul mayyiti, mengangkat mayat. Min qibali ra'sihi, bermula daripada kepala. Wa yudla ilal qabri, dan memasukkan mayat ke dalam kubur. Rijlahu awwalan, dengan kedua kakinya terlebih dahulu. Okey, lepas tu yang ketiga, yudha'u birafkin, meletakkan mayat dengan lembut. Ala janbihil aiman, mengiring sebelah kanan. Mengiring sebelah kanan, dan ini adalah disunatkan. Wa mustaqbilal kiblati, dan menghadap kiblat. Bisadrihi, pada dadanya. Wujuban, dan ini adalah wajib. Ya, ketika kita iringkan mayat sebelah kanan, baca doa ni. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okay, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita letakkan mayat, ni yang mesti kita buat. Nombor 4, tuhallu asabatil kafni, membuka ikatan pengikat kain kafan. Wa yukshifu khadduhul aimani, dan mendedahkan pipi kanannya. Wa yudha'u ala turabi, dan diletakkan di atas tanah. Okay, nombor 5, yukrahu dafnul mayyiti, makruh menguburkan mayat. Fi tabutin, dalam keranda. Illa fi ardin nadiyatin, kecuali pada tanah yang basah. Au rakhwatin, atau lembut. Okay, nombor 6, yusannu tasbihul qabri, disunnahkan meratakan kubur. Ini I ya. Sebelahnya ini F. Al-masailul muta'alliqatu, masalah yang berkaitan. Yang pertama, hukmul mafkudi, hukum orang hilang. Al-mafkudu huwa, mafkud ialah al-ghaibul ladzi la yudra,
orang hilang yang tidak diketahui hayatuhu, sama ada dia masih hidup, wala mautuhu, atau matinya. Falladhi ghabu an ahlihi, seseorang yang hilang daripada keluarganya, wa baldihi, dan negerinya, wa in qata'a khabruhu, dan terputus berita tentangnya, wa jahala haluhu, dan tidak diketahui keadaannya, limuddatin tawilatin, dalam tempoh yang lama, yarji'u hukmihi ilal qada'i, hukumnya perlu merujuk kepada hakim. Fa innal hukmu alaihi bimautihi, sekiranya diputuskan dia telah mati, yata'allaku bimasailin katsiratin, akan ada berkaitan dengan banyak isu. Kal fasqi, seperti fasakh, wal irsi, perwarisan, wal wasiyati, wasiat, wal wilayati, dan hak wali. Fala yahsimul amru, maka perkara ini tidak diselesaikan illal qada'u, kecuali dengan keputusan hakim. Wa idza hakamal qadi, apabila hakim menetapkan bimautil mafqudi, kematian orang yang hilang itu, wattadahu lahu dzalika, dan jelas, biqara'inin, dengan bukti-bukti, wa amaratin, dan tanda-tanda, maka fafis salatu alaihi, maka hukum salat jenazah ke atasnya, qaulani, ada dua pendapat, inda syafi'iyati, dalam mazhab Syafi'i. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, la yusalla, tidak harus disolatkan, alal mafqudi, ke atas orang yang hilang tersebut. Anna, kerana min syartis salati alaihi, syarat solat ke atas jenazah, taqaddumal ghusli, dengan memandikannya terlebih dahulu. Okey, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, yusalla alaihi, harus solat ke atas orang yang hilang tersebut, wa in ta'adzara ghusluhu, walaupun tidak boleh memandikannya. Wa hadzal ra'yul ladzi alaihi, pendapat ini, al-fatwa fi Malaysia, diambil oleh fatwa di Malaysia. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, hukmul a'dha'il maqtu'ah, hukum anggota badan yang terpotong. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, uthira udhul mayyitil maqtu'u, ditemukan anggota mayat yang terpotong, ma'a jasadihi, beserta badannya. Al-udhul maqtu'u anil mayyiti, anggota yang terpotong daripada mayat itu, yajibu ghusluhu, wajib memandikannya, wassalatu alaihi, dan
mensolatkannya, wa yukfanu ma'a jasadihi, dan mengkafankan bersama badannya, wa yudfanu, dan kuburkan. Keadaan yang kedua, uthira udun maqtu'un faqat, ditemukan anggota badan yang terpotong. In wujida udun, jika ditemukan anggota badan, li muslimin, seorang muslim, ulima mautahu, yang diketahui kematiannya, walam yu'thar jasaduhu, dan tidak ditemukan badannya, ilal udu, kecuali anggota itu sahaja, yu'amalu mu'amalatal mayyitil hadiri, hendaklah diuruskan seperti pengurusan jenazah yang biasa. Fayughsalu, seperti memandikan, wa sulliya alaihi, dan mensolatkan, summa yulaffu bi khirqati, kemudian dibalut dengan cebisan kain, wa yudfanu, dan kuburkan. Al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga, udwun maqtu'un min hayyin, anggota yang terpotong daripada orang yang masih hidup. La yughsalu, tidak perlu dimandikan, wala yusalla alaihi, dan tidak perlu disolatkan, bal yulaffu fi khirqati, hanya dibalut dengan cebisan kain, wa yudfanu, dan kuburkan. Oke, ini bahagian daripada F ya. F hari itu hukum orang hilang. Yang kedua hukum anggota tubuh yang terpotong. Sekarang 3. Hukmu dafnil murtaddi, hukum menguburkan orang murtad, wal muntahiri fi maqbaratil muslimin, dan orang yang bunuh diri di perkuburan Islam. Al-murtaddu huwa, orang murtad ialah alladhi kharaja an raqabatil islami, yang keluar daripada Islam, bisababin min asbabir riddati, dengan sebab dari sebab-sebab murtad. Fahukmuhu, maka hukum ke atasnya, hukmul kafirin, sama seperti hukum orang kafir, bal asyaddu minhu, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Li'annahu irtadda, kerana ia murtad, ba'da an hadallahu, setelah Allah memberi petunjuk kepadanya, Islam, dengan Islam. Wa yajuzu ghusluhu, dan harus memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafankannya, wa tahrumus salatu alaihi, dan diharamkan mensolatkannya, wa ammat dafnu, dan adapun menguburkannya, fala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh di perkuburan orang Islam. Al-muntahiru, orang bunuh diri, huwallazi qatala nafsahu amdan,
seseorang yang membunuh dirinya amdan secara sengaja. Wal intiharu, perbuatan membunuh diri, kabiratun min kabairidz dzunubi, adalah satu dosa besar. Lakinna la yakunu sahibahu kafiran, tetapi dia tidak menjadi kafir illa idza istahallal dzanbi, kecuali ia menghalalkan dosa tersebut. Fa idza mata, apabila ia mati, yu'amalu, hendaklah diuruskan muamalatul muslimi, seperti pengurusan jenazah muslim. Fayaghsilu, seperti memandikan, wa yakfinu, mengkafankan, wa yusalla alaihi, mensolatkan, wa yudfanu fi maqabiril muslimina, dan dikuburkan di perkuburan Islam. Walakin, tetapi, fi makanin ba'idin, ditempatkan di tempat yang jauh daripada orang Islam biasa. Wassalihina minhum, dan orang-orang soleh. G. Hikmatu masyru'iyyati tajhizil janazah, hikmah pensyariatan pengurusan jenazah. Satu, at-takrimu, at-takrimu, memuliakan. Yushra'u tajhizil mayyiti, disyariatkan pengurusan jenazah. Ikraman lil insani, sebagai penghormatan kepada manusia. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, anak-anak Adam. Surah Al-Isra ayat 70. Dua, at-tanzifu, membersihkan. Yughsalul mayyiti, memandikan mayat. Litatahhiri badanihi, untuk mensucikan badannya. Minan najasati, daripada najis. Wal awsakhi, dan kotoran. Ad-du'a'u, mendoakan. Nombor 3. Yusalla 'alal mayyiti, solat jenazah ke atas mayat. Du'a'u minal ahya'i lahu, doa daripada orang yang hidup untuk si mati. Bil maghfirati, untuk meminta keampunan. Wa kana yu'adzanu, diazankan. Wa yuqamu, dan diiqamahkan. Dan diiqamahkan fil udhuni, di telinga. Inda wiladatihi, ketika waktu lahir. Fal'ana, maka sekarang. Hanal waktu, lissolati alaihi, adalah masanya untuk disolatkan. Okey, nombor 4, al-itti'azu, mengambil pelajaran. Okey, al-insanu asluhu minat turabi, manusia itu berasal daripada tanah. Wa saufa yarji'u ila turabi, dan akan kembali kepada tanah. Okey, ini nombor 5. Al-mana'u min nabashil hayawani, menghindarkan daripada dibongkar oleh binatang. Okey, nombor 6. Al-mana'u
minar rawaihil karihati, menghindarkan daripada bau yang tidak menyenangkan. Yudfanul mayyiti, menguburkan orang mati, min ajli mana'as sabu'u anhu, adalah menghalang daripada dibongkarnya oleh binatang buas, wasitrur raihatil karihati, dan menutup bau yang tidak menyenangkan, anil ahya'i, daripada orang yang masih hidup.